नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउंटी परिवेषण करिवो आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि एप्रिल मास 30 तारिख 2025 बुधवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार शेष रजनी अळगुम साखी गोपाल पुरी। आजिर नाटक सबु प्रेम गप अधारु सरे। गौरी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी गड़साही नयापल्ली भुवनेश्वर। आजिर नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार शेष रजनी बणई सुंदरगढ़। आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार तृतीय रजनी नौरंगपुर भंडारी भद्रक। आजिर नाटक एमिति केमिति बदली गल। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार द्वितीय रजनी छेनुओ निमापड़ा पुरी रे। आजिर नाटक रक्त संपर्क। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार प्रथम रजनी जशुआपुर कंटाबण केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक मेघ सवारी रे बरसा राणी। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी करड़कंटा भुवनेश्वर। आजिर नाटक किए जानिथिला एमिति हबो। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी भिकारीपड़ा पुरी रे। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी चकरपुर खेलपड़िया नेमाल कटक। आजिर नाटक गरीबर दुख देखिछि किए। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी भूतमुंडई पारादीप जगतसिंहपुर। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी चंडीआड़ी टीलो बंत भद्रक। आजिर नाटक रही रही आसे अदेखा साथी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी केन्दुपाटना बारंग भुवनेश्वर। आजिर नाटक डीएसपी दुर्गा। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी दियानपाटना कंतिया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तते लगी जाऊ मो आयुष। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार शेष रजनी माँ भद्रकाली पीठ भद्रक रे। आजिर नाटक ओडिशार मुख्यमंत्री रानी पंडा। यात्रा याज्ञसेनी आज हेउची तार तृतीय रजनी नमतारा राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक प्रेम कले पाप। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी गठपुर त्रिशूलिया कटक। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। राजधानी अपेरा आज हेउची तार प्रथम रजनी राहांदिया भद्रक रे। आजिर नाटक कहानी कहिबो बाड़ुओ पानी। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी बाइलहाट नखरा कटक रे। आजिर नाटक केमिति बुझिबो अबुझा मन। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी काईमाटिया भुवनेश्वर। आजिर नाटक बाजिबो सानाई तोरी पाई। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी नसीरीपुर हाटडीही केन्दुझर।
ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୌଜପୁର ଅଡ଼ଶପୁର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ସୁଖ କହିବି ନା ଦୁଃଖ କହିବି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଣେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି। ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଣ୍ଡପୁର ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଏରଣ୍ଡାଇ ଭଦ୍ରକ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜରିପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାଡିହା ଗମଟିଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର କାନ୍ଦୁଛି ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆରଡ଼ ଫୁଲାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରଜା ମୋ ବାଇଦ ବଜା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାର୍ଥା ପିପିଲିପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାସୁଆଘାଇ ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାଳିଆ କରିବ ଶେଷ ବିଚାର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚଢ଼େଇ ଗାଁ କୁଷ୍ଟା ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ବାଇଆ ମନ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଶୁଳିଆ କଲଣ ବାରବାଟୀ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରାତିର ଦଶ ନା ସାଥିର ଦଶ। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କ୍ଷୀରପଦା କୁଆମରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ କଳା ଶାନ୍ତ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ତାମ୍ପଲା ହାଟଡିହି କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ବେଭି ଚାରିଣୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଛତିଆନା ନାଉଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତାପରି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।